हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्रमोदिनी ब्लॉग को आपण मानक आउ गोटे वीडियो को बहुत सारा स्वागत। आपण मैंने जानीपे मोर एवं देह खराब हो जाए थंडा जर टी मो भॉइसटा टी ऑर्डर शुभुव भावुची आज मोर जड़े सांग को ना हूँ यशु पाख मु कॉल करी प्रांकल करी कॉल माने कौन एमती प्रांकल करी जस्ट प्रांकल करी गोटे टॉपिक भाभी से टॉपिक उपर सहित कथा हेबी बहुत मजा हम मुझे सहित कथा बट कॉलेज रे कोचिंग रे इंस्टीट्यूट गला बेले कथा एमती कथा है केबे भी कॉल रे भी गोटे दी थर कौन कथा होती जानी पारेनी। आज गोटे अननोन नंबर रे कॉल करी एमती गोटे कथा हेबी बहुत भल टॉपिक रे कथा हेबी आपण माने प्लीज देखिबे वीडियो को आपण मानको बहुत मजा लागिबो सेति भी आपण माने वीडियो टी को स्किप न करी पूरा देखिबा पय चेष्टा करंतु आपण माने जानि परिबे ताके सीरियसली मते जानि परिबेनी अननोन नंबर जेहेतु मो वॉइस टी ऑर्डर शुभुची ताके जानि परिबेनी त मु तांको सहित प्रांकल करबी आपण मानको देखेबी सेति भी आपण माने मो सहित वीडियो रे जोड़ी कि रहंतु कोन करबा कोन नै चलो देखिबा प्रांकल करबा तापर देखिबा कोन होची कोन नै आपण माने वीडियो टी जदी आपण मानको सत्य सीरियसली भल लागिबे तो आपण माने प्लीज मते कमेंट माध्यम रे कहबे आ को संग सहित प्रांकल करबा तो चलो तो देखिबा प्रांकल करबा एबे प्रांकल करबा। हेलो हाँ हेलो हेलो आपण यशु कहते कि हाँ आपण किए मैडम मु www.entertainment.com रू कहूली। हाँ आपण आपणकर एंटरटेनमेंट करिबा पई आपण कौनसी वेबसाइट रा सहाय्य नै चंदी कि केबे कौन कहले मु कहिली आपण हेलो एंटरटेनमेंट हेलो हाँ आपण एंटरटेनमेंट करिबा पई आपणको को वेबसाइट रू केबे सहाय्य नै चंदी कि ना नहीं हाँ तो आपण माने एंटरटेनमेंट करिया पई फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूट्यूब ए सब आपण यूज करूथिबे नहीं मो खाली यूट्यूब यूज करा किसी करे नहीं। अच्छा आपण एंटरटेनमेंट करिया पई डांस सॉन्ग किछि शॉर्ट्स वीडियोस आपण देखुथिबे देखुचंदी कि मैडम हाँ देखुची कौन तो आमर गोटे वेबसाइट अच्छी www.entertainment.com आपण सेठी की विजिट करबा को चाहेबे कि नहीं नहीं माने आपन को जति भल लागुची आमर गोटे वेबसाइट रे हमें प्रमोशन करूछु तो आमे समस्त को कॉल करके एमती कहबा पई पडुची कि आमर टिके वेबसाइट को जाई आपण विजिट करंतु टिके देखंतु से विषय रे जानंतु आमर वेबसाइट रो ना होची www.entertainment.com आपण जेमती सब फेसबुक इंस्टाग्राम रे सब शॉर्ट्स लॉन्ग्स वीडियो देखुचंदी सेमती आपण जाई कि क्रोम किंबा गूगल सर्च को जदी आपण जाई सर्च करियले क्रोम ब्राउजर कि गूगल ब्राउजर को जाई आपण सर्च करियले आपण देखि परिबे www.entertainment.com प्रमोदिनी कहूछु ना को प्रमोदिनी मैडम मु तो को प्रमोदिनी की चिन्हिनी ए मिच्छा कोना नहीं 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 हमरो भुवनेश्वर कॉल सेंटर रू कॉल करछि www.entertainment.com हेलो हाँ कहतु मु कॉल सेंटर रू कॉल करछि www.entertainment.com
ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବି ବୋଲି? ତମ ଭଏସ ଟା ତା ଭଳି ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏସ୍ କେବେ କେମିତି ସେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପିଛା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାଇକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ନା ହଁ, ନା ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ କହିବେ କି ହଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଭଲ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ନ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେଠି 5 ଷ୍ଟାର୍ ବି ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସତରେ ଦରକାର ନାହିଁ ପାର୍ଟି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି କହିବେ କି? ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଏ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରେ, କିଏ ଜାଣିଛି? ତାମାନେ ତୁ ହିଁ କହୁଛୁ? ହଁ ଲୋ, ମୁଁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କହ, ଜାଣିଦେଲା। ଏତେ ଦିନ ମନେ ପଡିଲି ତତେ? ଏତେ ଦିନରେ ଭାବିଲି ତୋ ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ କରିଦେଇ, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେ, ମିଛୁରେଲି କହୁନୁ ମୋତେ। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହି ତତେ? ହଁ ହଉ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ତତେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ ଟା? ହଁ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ। କହିଦେ ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। କରିବେ ଲୋ। କହିଦଉନୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ପାରୁନି, ତୁ କହ। ହଁ ହଉ, ମୁଁ କହିବି, ରଖିଦେଲି ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଦେଲା ପ୍ରମୋଦିନୀ ବୋଲି। ତାପରେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଏମିତିକାର ଯଦି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦରକାର ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।